ninke ba muskafrinke al kondon DHK FM 99.5 annal bari malo yusfa dabo bakare mankajan sid anem fadu BS baji mulbe studio kono jam mbari won nabi kundo kibaro alwe mursodla wolem kibarte mi alon ko abedeni gambe dingo do lambole alo ko fada angal America banko kan ya itandi dum fanko de mo jamalu wolle fata accident mi alon ko wole keda dimba bo nyentije albo kibaro nyin sodla ya itandi dum fananko Gambia Mansakunda wolle no fana ko bakan do bay mi alon ko afendila no atenyi jamal laman kaydo do fanga bala ke wodo ko wolle do fana ya nyon sali nyofa be o fana sambalale ani do fana National People's Party ko Demba Jawo ay kumo min fono ye ko nyendo fanga bay wo kibaro fana binalale General Solbaji ko ba sambala luwa nyaatre wala nyentana min kana anin da do nyolo ani do fana ya itandi don kode karambo do min belori ka fay buganala wala dum fananin jalba kwata nin kumare ban e koy bengo kenu Gambia college do dami alon ko nakibar tala dum fanan mabetaje e ni tande ko Gambia dingo dol biye muli alon ko ye muta tumala min ne pareda no prokanya mole julaya aden Gambia ban ko kan wo kibaro binalale anin kiribundo kibarolo bantala ban ko kibarolo anin balabo nyoto kibarolo mbari ngolu alben solal nemuruntanan bina subo nen sang sedun kibarol fango jaroto mba folol dambi wokira kibarte mialon ko talibo waydra wala do yew sabe Standard newspaper kibar kaydo bala itandi do fanko de kuma kaw mialon ko wala bodana ministre bundato mulbe marane Gambia banko ne bandalo banko temoni nyandole ko kunun itol dum fane kuma kaw dol bonde mialon ko wole banke ko molulu mulialon Gambia dingol lamu woldum fanan kafuda Gambia dingol dol kanne mulialon ko e fatanun wodi mba bodo mialo wala kedanun America banko nyindum fankan ya nyi tande don ko de nyim molulol ni kafuda wo modol kam mul bantanun abitala le mo tang ani woro mul yalon ko be fata nyindimba bo nyindum fankono nala kilo ba kan January karo til say 2022 nyin keda ni ko ya balete min keda non bronze jebe America banko le dum fankan dami yalon ko dimba babota nun je Gambia din jamal dum fanan niyo nadato akko nyindum fankono e ko dimba bota bunjango min kono nin ko mo bunjan tang anin kononto wole mu story building tang anin kononto e ko dimbani bota wole dum fawto dinkirado de kabudame ko Park Northwest me alon ko ani kuya warta bake banko kan anin America banko nyendo fankan e nyi tande ko mo tang ani worowula wolle fada nun kabirin kibarol fendila nun bar wol kono ko mo tang anin killing wolle mu Gambia dingolti woldum fanan kono mo woro woldum fana mo dindingol lati e nyi tande dum fanko de nyendimba nyendum fangola bode e ka sababu ta nyame wole mu ko hital wole mu nying bun kandira mi alon ko e ka wole to bun kono bayri to abdu ka sumi abak e ko dinkira dole sododa je mi alon ko wo tuta yellinne ka bring akandita wodum fanana da fenti ko dimbani bota wole nyama ka bring dimbani dum fango bota sisiyo nyindum fanana siaya tinna molmin be wodin kiranyin to muliya sisiyo nyin kunu woldum fanana da fa akonyin kono ko ya banke nyamin ya nyi tande ko nyina kida dimba boti min famata kala America banko kan bayri ko niaji be sanji tan saba nyi nyongo dimba mambo atewo banko nyin dum fankanje ya tande dum kode Gambia dingol mo jamalu min bidala fo mo wili sey woldum fan bebe sawatering ate nyin banko nyin dum fankane ko CNN dum fan ya tande nyamin ya nyi tande dum fankode mol miliyalon ko e fata inate to bondi abe wotol kono wolemo Aissatou Jabi e kade siobe sanji tan saba anin killing Haji Jawara ate siobe sanji tan nani ani worowula Usman Kante ate siobe sanji fula Sera Jane ate siobe sanji mo ani worowula Sedu Toure sanji tan ani worowula Hawa Mahumadu e kade be sanji lulu Haji Dukure sanji tan nani anin kononto Haja Dukure sanji tan saba ani worowula Mustafa Dukure sanji tan ani fula Mariama Dukure sanji tan anin killing Fatmata Dukure sanji lulu Fatmata Drame sanji tan lulu Fatmata Drame Fatu Mala Drame sanji mo anin killing Mohammed Drame sanji tan anin fula Nyumasa Drame sanji tan anin kononto Umar Jaban sanji woro Fatmata Tunkara sanji tan nani anin saba anin do fanan e kani modol mulyalon ko e mawol tollon folo
ko ya banke kibar kaydo bala nyami bari nyi tandi dum fanko de kabiri nyin dimbañi dum fangola ko findita e ko mo jamalu mulbe nyim banko ka nim banko e bantala e be ye nyin jamal laban kayto tale kela ni ko yani la suno fudandi nyin kola Gambia dum fanana ambassador mimbe America banko kay ka ba ko Dawda Fadera e kade dum fanan boda Washington DC atata no New York pour kanyin ko nyin dum fanan jibe e ko kabirani CNN be kaja sorokan ako president Adama Barrow e telefono tale nun ayila embassy kumandi ke nyinin ka ko nyin dum fangola akana da dum fanan ke kumandi ka itandi la dum kode isa kata pour mol miliyalon ko wolle mu alfalti ato banko kan anin Gambia dingol la nyaton ko mulbe o din kirato pour se buldu nyobul kaje ko se mol ma ko no nyamin adenyin ko nyin kono andi ko sante Gambia masakunda itol dum fanan ba ko nyin bejibe kanne andi ko ibe ludla dum fanan tala nyin kotole de bayri be pareren pour kaje ko ise demaro bondi miyalon ko ibe wala dila atenyin tala la molla mulbe atenyin banko nyin dum fankanjang wa kambala nyi tandi dum kode Gambia de ko nyin kede ni ko yani sunu balati ko ay tande kibar kaydo nyin dum famo bala nyamen ba Dawda Fadera nyi tandi dum kode nyin dimba bota dami ako Gambia din jamalu ni bota banko kanjang akoy ka sabati wala to janni bita din kira ko dongol to wala na ko bitende mo jamal bije wala balwobe ko ali burbake jamal dum fanan bije mulyalon ko ibe la jata kende adum fango nyin kan ako mo tannani anin nani ye woldum fango be janjal loptanol tole mulbe ato din kira nyin dum fango anda kate mela dum fanan bade kunya ibina wodum fanan yitan la bayra ko mo jamal be nyim banko kan ilaftela moli na jam pour se bade no nyamin wo kambala koytol dum fanan ba katala pour se kayde ko sonendi wol bulu nyamin pour se wol sambano nam banko kanjang pour la kanuntelo anim badingolu ise si kundo nyamin pour ka bade kendo dum fango dilela atenyim banko kanjang bari ko nyin kedan ni kuya balati mi alon ko ay nyim Gambia banko dum fango soto birimboro ron badingolu karambo do e kabo mi ko buganala nursery school aning primary school wolle dum fana e ko ye ko di nyene tulungo kenun Gambia college wala holoto mi alon ko wole be birkaba sansango nyin kono na kibartala memo fatu BS budget amma beta nonje ay nyin kibaro nyin dum fango deda ala atemingel buganala nursery ani primary school mimbe Gambia banko nyin kambri kama sato kono Gambia college la sansango nyin kono ya itani kunun tilola itol nin jali baku yate mamman baki ate brikama sato nyin kono bara nyim mamman ya kemin kama wala mtumala minna atemingel buganala school nyin te wala karam mo nyin te ya ko ya ku bal sato mi ala go saintentinde ibe wala kono abe ko ya ko kono min kara infrastructure de karam mo nyin de la fitale de ala lo nyaabe nyame sala fanin kumude dinkiral min boko vendos kasida men yalan ko wala ka wafiro ke ate karam mo nyin to dinkirati mi yalan ko do man soto je atina fan karamunto talibol nim brexit wala ila futo tumo juno karamu nyinto ibukana soto ibe sila da men janji wato minna ibe dunna ate class hol nyin kono halika biya be kolya ko kono fande ya iten min nata school materials la min be dending komu ate min kada sirangol ti chokol nim bukol nin ku kotongol mum fennati mi yalon ko de ika kolya fanan soto ate min kada bugana la school o nyinto halika bi bugana la school o ya kataba ke de fodum ye gadi no famo soto akara mo nyinto bara min yalon ko wolle be gadi do nyin sambala ka barakandi bo holol anin ku kotongol mum fennati mi yalon ko de imo soto folo ayatin na fande gadi no nyin sañ amanna ka datino halika bi abela kolya ko kono de ya iten ko yota sote nin kumude pompol la karamungo nyintode wati dol bije ka kolya ko soto sutuma karamundo talibo ni anana jioji na fanala katun jiomun kuldel ti miyalan ko fande ibuka soto wati ala karamungo nyinto hani kabide karamungo nyin nursery school la ani primary school tumala min na nursery school ni be tol la karamundo talibo karandila de fo se fendol soto miyalan ko de amulun talin ko la miyalan ko be karandi kam pour la sa faham ro se fala bake free sa faham ro se farama yan sayande nyame wala ila faham ro be warala nyame angalel ka fo mi ko toyo mum fenneti mi yalan ko aman soto ate nursery school o nyin na fannala wo sabu kama buganala ila karamu nyin saintentinde be demaro nyin la kunkilinal bundal be la mi yalan ko de ibuloli e ko be saje ko ibe karamu nyin demala nyame pour ala nyato tase sonia kadun tichol la fannala e ko mum fenneti mi yalan ko de e mo kolya ko soto ati na fang karambuto talibol sulota londo minna e ka soto le bar dun kolya ko be den dinkra ko tongol to ko ngai tandal la nyame bara tumala minna afana yangani yo itandi karamu nyin na ay tandi na fande ko afangola wuludingo be karamo nyintola minka da Gambia la jali ngara bate jali ba ku yate ngani watota na fana e kacha soto mune yasi adinkira nyinto ani yamaro ay min so dindingol lawlulal ani Gambia banko ye
banko be la musicien Alpha ba mi yalon ka doku kendo ke kan ate Gambia banko nyin kam dim felenting Brikama college buganala ate min kada karamu to talibol be farinjang ni school do mi yalon ko be karanka wol to min kada buganata andung e felenting science tenting karamu to talibol ye bunya pro etol la programme nyin to be nyin kala ba ke di tumala min nay fanan nata kamabe ate be nyin to ka ke jaliba kora nyin ti turu nyin dinno wala be to ila sewo be nyaadi la bi sewo do baake folo naye sewo ndi karandir laal biriya je ko nde fanam fango wuludi mo be kala mo to jang ya muta ko ndeni mu kilinet ibuga kusa wondinna quite a long time ana mage programme inadana kasha kondo diada onga foko nyanda fundraising kero school ga odal kala go le ko ha kadunga hajja mala solo school do nyanda menege goy why not Mokai is very easy with us nali times laltina na secretary vije lumo dia nana lundo mutame ala baita baru mu kule di me alon ko la tewole mu be ma yelam na mero do banda suo kono anu wala mo benda manna no ka fofo ala nata ke lundo fay mo benda bife alhamdulillah nga yilla ma nyame parents be nada dindingul nada in full force ko fana museo da bar aboko this will go a long way ke ma koy cool to men ya hamul sodo an me ya long ko la da kadindingul de mala ni community be la do ko la yin definitely ka yin ken tolle ni tendu ni jay ni mbara ko sinna sewo itandira baraka bake ni akoro si bake ñun mu dindi ngol let mi yalan ko de yani to bi ka ke sama alfaji Gambia banko nyin kan mu ta koy fanan konta dal burkana ke jisola ni il fawla do ko lay kamin ke bare malo fay specific message so dalale ka futa ñin dindi ngol la alfal ma an dindi ngol amin fawo bi jabi ko sa mulun tala ko de have a brighter future mbe message yo sodla wala ñin di alana da ke fanan bi national UNICEF goodwill ambassador on tara wato ka même for parents no le monsieur Kumalo wala mo dindi mo yela right le soto ko dolto il right danta in society nyanda men respect la they have the right to education anu nyanda bulale no they have the right to good health they have the right to be fed nyande do morndela ye seneyandi wato right be bulu so mo be message bi lale and in after some time I stand on my microphone because there Mobe will be listening to me. Mobe be more anungale batala seriously. Sañ Malong imu Alpha Balti banko kan imu advocate la di fanang andu ila kango ka moy bake jamamol ma Gambia banko nyinka wasabu kama fo would you have specific advice mi yalan ke badi la banko bella anin jalinde ngol mbe wuli kan Gambia specific advice memen dila wala min di bi na banko kan ndela jero wala min di molu mo jamal bi ye fanto waro soto kulu woni famma jiol fanan lakta di ngol la karola nyimmu kula di me alon ko nyanda je mira la nyanda approach fanan kelala me alon ko sinyo karanda la ka jeko we have an excellent society than any other society in any country around so wodo mo special message le dilla femendila na crossero la wadinna baraka bake e wato min ta ni ka tata baraka wole keda na kibatala di fatu BS Baji anen Jaliba Kuyate bota kacha minna jang nimboro do mbadi ngolu hani bi se kibar kaydo bala fanan jibale mi yalon ko kuma kanade min bota Gambia Mansa Kunda bulo ani Standard newspaper wolle dum fana ya sabe ya itande ko Mansa Kunda be kuma kan bay kan ko e keno la nyika kadi Indian company la banko nyin dum fan kanjang Gambia Mansa Kunda ko nyimo kumalti mi yalon ko abe janjang kan no nyin jamal la ban kayto bala
itol dum fanan nada proka o kibaro nyene mutaka asenende nala kilo bakanno afendira non ko hectare min bitala fo hectare keme fula tallulu gambe mazakunda wolata ka di Indian company la bari ko dum fanan gambe mazakunda du yenyi tande dum kode nyemo kuma kanadi miyalon ko afindano advertisement o dol do tele bungoto e ko online media do bije miyalon ko wonade nyung akibaro nyin dum fangle ko bari ama ko nyin kasabi ka jibe folo akko nyin tata nyaadile e kade nada o kibaro nyin ta ka findindi wo nyama wo kambale ko inada pruka senendi ko gambe mazakunda man kenenyi ka pruka di atenyi Indian company nyin dum fangla yenyi tande ko atenyi kibaro nyinde e ko jelel kibalo miyalon ko anin journalism la sartol fang fota nyokole bayri ko ni kibaro kibar soto e nyanta ka kibaro nyin jibe folo foto nya kibar lombang walla ko sota fo akko nyin man soto wala adne ka kibaro nyin dum fang jele fen kibar lom ko itoldu ya itande nyamin yenyi itande dum fang ko de nyin keno miyalon ko wala la ko dum fang be diam kanten e ko mimba ko nyin fokan non aba ke kam politiko dambala dum fang kamba anin dum fanan ka dol jutundi nyola pour senendiro wulende Gambia dingo dol fana na muliyalon ko e mankulong atenyen ko nyin dum fawto anno fanan ila tariko dum fanan be betiaring wo kambale ko Gambia mazakunda e be nyitan la jamamul dum fango bela kate o keno miyalon ko ala ko nyin dum fango be fokan e ko konkilin keno lo miyalon ko ya dinung modole ka wo me ko Mr Nandu Ralwani miyalon ko e ko Gambia Indian dingolum miyalon sainteng a meta sabadrim bake atenyim banko kan e kay sanji tannani nyong ay woke atenyim banko dum fankan anda tele dum fana musiyoti EMK store mi alonko mo wili jamal wala dum fana be do kola wodin kiranye dum fanto je yenyi tande ko July karo kono 2021 nandu Ralwani e ko atata nun keno nyini nun din kira dolte ka dame ko Basiri Mandi wodum fango be fonyi bondali le dum fankono e kay o keno nyin dum fango sang dala sikodo million lulu wili keme lulu e ka sang wolela ka bondi ate o sate mol dum fango bolo andi ko wodin kiranye dum fango do sainteng Indian worowula wollebe do kola je Gambia dingol mul nangamo bitala fo mo keme woldum fanan bebe do kola ate wodin kiranye dum fango o kambala Gambia mazakunda e ko ilafta pruka senandi mol bela ko Gambia mazakunda man Kennedy atenyin kewola anin dum fanan e man kayti dum fanan diala prukaje ko asenyin keno sodono nyamin e ko nyemu kenalti miyalon ko sate molle anyika prukadi atenyin alfanyin dum fangola puray do ko nyin dum fankije wo kambala dum fango Gambia mazakunda e ko ibe aitan la mol dum fango bela surtout muliyalon ko journalist le muyti wala kibar dilal le muyti nyin jamal laban kayto bala purisa kata yela kibarol jibe folo janni ba dantela atenyim banko nyin don fankanjang e nyi tande don kode Gambia mazakunda man bulu soto nyin ko nyin kono andon fanay ko nyin kewonyin ani sate molle dum fanan kacata woluna ta nyin keno nyika ka diala ko ya dante kibar kayto nyin don fan bala nyam birimbo do mbari ngon se jiberke atenyin kibaro do fanana miyalon ko Umar Ba Sabe Standard newspaper la kibar kaydo bala ako National People's Party la deputy spokesperson Memo Sirin Jaiti wala dum fanan diamuta kay tande don kode Demba Jawo miyalon ko anena kedano minister minka jiberoke kala mutandiro ni chognyolo la ko la Gambia banko kan kay kumo min banke ako mu nonsense kumolati wolem kumala miyalon ko na fadum fawtala kade du ya dante nyami e ko atenyin former minister Memo Demba Ali Jawti ay nyine yitande don kode Gambia modol bije mul yalon ko e manke Gambia dingoluti woli carte fayle nyin carte faw min tambidanun banko nyin dum faw kanjang e ko atenyin Demba Ali Jaw ay nyin safero kele kanyin ko nyi yitande nun bayra ko ni ajibe mo jamal le bije mul yalon ko e manke Gambia dingoluti andi dama nyanna dunna Gambia la carte faw dum fankono akoy wol dum fanan be mutale pour kaje ko e se carte fayno nyami atenyin banko nyin no fan kanjang akonyin ko nyin do fan kerin kola United Democratic Party mulmu UDP woldum fana ma ko nyin samba revising court bayra ko woleji ko le sodonu ko be nyin carte faw nyin do fan ganyela anin do fanan e mallafi pour molieje ko e manna na lalu ye konne atenyin banko nyin do fan kan wayatin na woldum fana mallodulata atenyin ko nyin do fan kono bari ko Sidin Jay kabirin adebe Jabir Kirka
kuma kan wonyin dum fawla ako Demba Ali Jawo akala nyin kumo manke kumati min sotota bayri akay nyin kumo fole bari aman sedal soto kay tandi dum kode wole mu kuti miyalon ko wole keta atenyin banko nyin dum faw kan jang o kambala ko NPP de akoy niyo kuyata bake atenyin ko nyin na andu jikilate da bake ko nyin kuma kan be bola mobulu miyalon ko ka fay ko Demba Ali Jawo sifa ako koye jikilate bake kade dum fanga itandi nyamen o kambala nyi itandi dum kode Demba Ali Jawo akay nyi tumirol min keten aka man sedal soto min ba itandi la dum fanko de wollem kulti mul keda nyim banko kan woto akoy ba fulay ko aye dey ko Sidin Jaya itandi nyamen Sidin Jaya miyalon ko afanan keda no minister de membi iye jibero ke choki nyolo nin kala mutandirola bari katila wato dum fawo man jamfa e kanata la kumo ko na nyi itandi ko Demba Jawo de ako president Barrow ye democracy min di molla nyim banko kan akabe wole fango aba fango na faka wala ako bari ay nyimmin fotende nyim manke kumati miyalon ko wole dum fango sotoda ay nyi itandi ko atenyin Demba Jawo dum akabe ako atenyin Demba Ali Jawo ate dum fango keda moti miyalon ko ay do ko kenun cabinet le ako bari atele keda minister de miyalon ko aman do ko no minister beti ye mulu tombon pour ye do ko ke atenyin banko nyin dum fango e ako bari ate dum ay minno wole mu atenyin nyon kuma sifal fo akay wole dum fango no wo kambala dum fango ko de president Barrow manta jakalla walla wo manta la nyin kumo dum fango mutala kumati ako nyim kumalti miyalon ko amanke kumati min sotota ko Sidin Jaya dum fon ay tandi nyamen ako anyin Demba Ali Jawo ako molo miyalon ko kabirabe do ko ke kanu man sakunda kono aka man ko kule kije kate Sidin Jaya itandi nyam e ko Demba Ali Jawo kabiri bate dum fana nyinen kaka o kola ako Sidin Jaya de akate dum fana nala mirolum andala miro dum fana sawo itandi nole ako bari ate min fonun wani bi abe lori wolto wolem ko ye luntan wolu tale ke kafunyo kan pour ye carte fay nyin carte faw min tambitaten akate be woloto anu mota bondino la woto dum fanan ako nin atara Sidin Jaya je nyaaw nyama ako dum fanamo ala jerolti andon aba tentula wodum fanana ko bari ate amuta damin hani bi abe lori wala dum fawto ko ay tande kibar kaydo nyim bala nyamin birimbodo mbadi ngolu se jiber ke ade nyin kibaro do dum fanana mi alon ko barus astoma wala dum fanya sabe ako supreme court mimbe gambe banko kanjang kunu wala dum fanan sita proka kidio do jibe mi alon ko United Democratic Party ye wala samba ade kidi bungo nyin dum fankono ye nyi tande dum fanko de nala kilo ba kay kidio do kenum December karo tilimo ani sey 2021 dami alon ko e ko UDP la petition inata ko le mutaka fay kidi bungo dum fango e bantala wa kambala ko UDP e toldu fana e kayto dole dundi kaytande Supreme Court la ko e nyanta ila kitio ye mintating e nyanta le puruka senkan jibe kotenke ko ya banke nyaming kitio nyindum fango la kolbe lari nyaming wolem nyinte ko UDP e be kanendir ke kan ko president elect wolem president Adama Barrow anala party o memu National People's Party aning Independent Electoral Commission aning Attorney General aning minister mimbe maren tilingola kol jibela ko ye lodla minta wa nyin carte faw min tambitaten e kamanke kuti mialo wole dum fango tilinta wa kambala UDP ko carte faw nyindum fango e nyanta ka buruka banko nyindum fango kanjanne wo kambala United Democratic Party e ko ye petition follow me alon ko ye wole dundi Supreme Court wol sita e ko ye ko nyindum fango muta ka fay kiti bungo dum fango e banta andum fana e ko nata ka afoko UDP nyanta dalasi wili keme fula e be wole jola pour ka di NPP party o dum fango la bari sante UDP be min kanen kan wolem nyinti ko e nyanta sela le pour ka ate o kiti o nyin ya te nyamin ka senkan jibe dum fango miya samba kiti bungo nyin dum fankono wala mu United Democratic Party la loyalty memu bori esturity e kole dum fanan ye kayto nyin dum fanan samba UDP toyala andi ko sainten atenyin Supreme Court e sita ko nyin kuntole ya jibe anno ko inata ka kiti o nyin muta ka lo saundi ko
ibe silale ya koñi jibe ning lumminna iba jibe la fo ibe continue la ke la kitio ni ya te nyamin ka jibe walla iba koñi fayla bantala kotenke iko ibe loya BS Touré ibe wudum fanan kala mutandila ye lungo minta wo karo nyindum fangola ko ay tandi kibar kayto nyim bala nyamin birimbaro do mbadi ngol se jiber ke nyin kibaro dola mi alon ko wole be dending gambia dingo dolla ye mulni nyamo muta atenyim banko kan bakari mankajang yo kibaro nyin sodale wolen to Voice newspaper la kibar kayto fa be kala nyin tembe wala bumba fanan to me alan ko fan wala be Banjul wala ni be dun kam Banjul jamaay mel lo mail tu fanan ya tandi fanan ko de fondin ke ndewul fanan mutale jelede mu yalan ko mo sabale ñoo fanan mo yalan ko fan o mail tu prison bunda fanan neti Banjul fanan ay be kuma kawon tandi la tu mo men ya tandi ko ñu mol mel be kata ko ke kan pour signa mo tano ka dundi prison o kono ñamim ya tambi ya bol kono fam mo me alon ko e ga fay ne mod Lamin Touré fanan ko ata siyo be sanji mo anim fula fanan ada mo molti me alon ko fanga bota latri kundale fanan de ay ko anim mo fanan me alon ko e ga fay ne Mohamed Diallo ko ata siyo be sanji tang anin konon tole fanan ada sanji tang sannin konon to fanan ko mo molti me alon ko fanga bota fanan a sere kunda sa to fanan kono woni muso fanan me alon ko fanga ko ata to lo kumunna wala umi camarade ko ata fanan siyo be sanji mo ne fanan de ko ata ni nyami ko umi ata fanan mo molti mo alon ko bota lamen ay ko ni molbe mu mollati mi yalan ko kabrin tumo min na president official melbe o dulato e natana sim fadal fanal tamande fanka sadio momo ka kiskisro ke ni mol fanal la e natana tari ko nyamol awoni ku ko dangol mo yalan ko bor kese malle fanam bar sira ma fewol ne fanam yol mutebulu damit yalan ko yol kenyim bidone kono bidon mo yalan ko fanyi muram ya nyin tul murang a bidon kolon ya sika ka ke wol fanan kon adun diamu tumo min na fanyi president official fanal be diamula e ko e jikita ko nyil mu mollati mo yalan ko e atake la dimbal de jibe muli alon ko fam yolle muto prison fananto to momen nay batandil ay ko to momen na na tanaka kiskisrol tamandi nyil kam e ko e nyamo mutebulu fana woni nyin asira ma fe mu kam to ko bor kese mulon atang ani woro fana na ko yol mutebule de daminti alon ko yel kenyim bidon na kono muy munyin tulumuram bidon fanalti to momen nay atan ay ko nyul be nyin temmenna ye sikale ke di drug law enforcement wala anti drug official fanalma muli alon ko wolle ka kiskisrol fana wala pruibe kiskisrol kenola ila ko la nyame membe den ni sirama fen fanal la ko aw nyaawnya mol mele alon ko fang wolle marta drokol kenya fanana banko kan awol fanal nata ten tour ni jari kumal futandi aw prison official mo moli alon ko do ku kende fananke kaje be nyin mol walla kaje be nyamo e bo control no la nyami banko fanan kandem aw nyaawnya e tol fanal be di amala tumo mennade ya tandi ko nyin keta bala fa dati abawo dindingol mele alon ko walla fondi bala fa dati ko me alon ko fang wala keta mail tum bawo fondin kendingol mele alon ko fang e be la fondin ke wato le fanatto awol ye dadun ko to me yalan ko fam wolem nyama koti wala sira ma fen fanal la kola a fotun ku ngoto fam ba katakan no fam ka droko ta ko dundi bankola amaral wala bankola bungoto damiti yalan ko fam kaso bungole fana modi tumo minna fana ba tandila nim awo nyaawnya itendenda fana ya tandi bankola sama sini mu kulati me alon ko fang wo be fondinkel le bi fondinkel le fanal bulu awoto kamala fanal nata yamar nin tentu wala yamar kumal futandi adu kumandiro fon kede dimba la mele alon ko fa wolle alfal fanalti ko sike molti mule alon ko si hakiloto bake dindingol to mule alon ko fa wolle fanal be a wala wolle siobe wala wolle molti mule alon ko fam nimmo ba fala dron ko dindinna molle fanal muyti koy si hakkilo to atode ay tendenda fanan ka tandi fanan ko de e ko keba jama fon bije katari ni movil jibe memmo ay katari telel jibe la kolbe tamala je mule alon ko fan anin ko mo dindingol fana o katinna dindingol wol katari manya ke ka manya men kanatina dindingol fanal kana o jika sifa fananta fo men kana duy fanal be ku keleme alon ko anin silol ni satol fanal manta ko voice la kibar kayto ya banke nyame mu yalla Mustafa Jaaju ya safe bar kibarol tata nata do mo munti koy fondin kendingol mutal de me yalan ko dindingol le fanal muyti e mo sabaybe kata ko ke kan pribe nya bon dundino la nyami mail to battu momen na fando ko lal mel bo dulato e simfa dal tamandi drong e natana ko mol mutala ni la nya mol ni la sirama fewno mu yalan ko lafta ko le dundi je ko voice ya banke nyamin drong
birimbaro do mbari ngol se jiber ke nyin kibaro do la mialon ko wole be dending nyin kibaro nyin bakare mankaja ye wodi alla non ne komantu nala kilo bakang mimbe dending modo la mialon ko aya nyon salila e kay wole dum fana muta aya fa bar sainte dum fa ya itande ko akidio nyin e kabe ke kannede ya samba nun daming ko inada ka bondi wotole e ko sai ba sambala high court le bayri nyin mo kidile de mialon ko ate keno la magistrate court de andi ko ya bondi jele ya samba kan ya samba dami wala mu high court Banjul andi ko ye min foje wala mu ko e nyanta kate nyin kewo muta folo fo janni e ba sambala kiti bungo nyin dum fankono ko ya itande nyamin ye nyi itande dum fankode min dadunta atenyin ko nyin kono wala keta Abubakar Daboti e ko ate min fa wala mu Lamin Daboti and woketa nun ex sojaro dum famoti banko kan bar kolbe laari wala nyama kabriya samba bundu magistrate court wala mi itande wala mu ko nyin kode woyetol bulu falade sai iba sambala damin wala mu high court and wol fanambe sila kidio nyin kunto puruka ajibe bimboro mbari ngol se jiberke adenyin kibaro do mi alon ko Amadou Diarra moy wosabe ay tandi ko daranka moda wolemu o fanamu faro do leti magistrate Peter Odi Chi e ko wolebe Brikama court wo fanan sidate o kidio nyindum fankundo milba kidio nyin kono wolemu Umar Tarawale ya tumi ko afane mama Bajinga e kay wole fanu Lamin daranka e nyi tandi dum fankode adenyin Mr Tarawale December karotili lulu yenya ye tumiro la kan ko mama Bajinka e kay wo busanin do kolela wodum fawnada sabu o fanan na fala bar biri yenyin ko late kunte moto aka balantale da akate mambara nyin ko nyin non fawla mendo fanambe inspector general to yala kidi bungo nyin to anada kidi bungo nyin dani police kidi nyin bondi Brikama law kidi bungo nyin to ya Samba special criminal division membe high court mi o fonu wolemu ASP bute sawane dum fawti e nyi tande ko akonyim faro mu fenneti miyalon ajoyata bake Gambia dum fanana luwa dum fankonole wala adna fanambe daniro kala kidi bungola purisa nyika ya saundi ka bondi atenyin kidi duman koto ka Samba kidi bumbato banko nyen dum fankanjang e ko kabring ayo daniro nyen dum fanke e ko inada song ade dum fawla daniro nyina jelemu ye kidio nyemuda ka alo saundi e ko ba Sambala high court le sign pour wol dum fananse si ya ko nyen dum fawajibe ko ay tande kibar kado bala nyamin bari ko ita bulala wo nyama foysa Samba mile 2 follow fo janning kidio nyen dum fawbe continela birimbaro do mbari ngol se jiber ke nyin kibaro do dum fanana mi alon ko Umar Baye wo sabe ay tande ko General Sol Baji ani mo fula kote ngol nyin tane min kana e be tol dum fanan Sambala Gambia la kiti bumba dum fawt dami alon e ko nyin General Sol Baji aya tumi ko afanan dadunta modol la fato banko nyin dum fankan janne alkana nyina ko General Sol Baji ay sembo sodonum bake wonundo mansakela maralo kono e kadal dum fankeda national guards la Republican National Guards atele keda woldum fanana commander dum fawti ani Major Landin Tamba e kane warrant officer 1 Musa Baji nyulle multi alon ko tenelungo kiti bungo be nyilla kanko abeji ala jelede ye nyitande ko nyimolu e koy benun equatorial jinele kabri nada murunam banko kanjang e koy sambanu ye mabo dinkira killing e benun dame wolum Independent Stadium mototi dinkira do biye kabo dame ko Friendship Hotel wala Friendship Hotel e koy mabo nun woleto janni ke sambanu Gambia la kasibumbato mi alo e ka foje ko mile 2 ya itande dum fankode nyimmolu niaje be Sambala kiti bungoto e ko idadun tanun journalist do la fato e ka me ko Deda Haidara e ko dum fanan e boyta dol dum fanan ka muli alon ko wolmu Gambia dingol lati bari be America e ko dum fanan na fa e to mandia ate o ko nyin dum fankono wole atina nyulude e ko be Sambala luanya tilngola pour itol dum fananse kodol senende o ko woddin kirani ndung fangoto je e nyitande ko janni be Sambala luwa nyatinola ye sambanu police bunda balato woli ni woli nyen karne Jabir Soto inate mabo Malto Central prison mi alon ko alfale mate kanto bundato ay nyitande Standard newspaper la ko e benyul Sambala tenelungo e be Sambala luwa nyatinola dum fangode e kay nyin to nyandi kibar talal nyin dum fangola
kabiri na be kata dum fon sodo kan ate nyin general sol baji ani nyin mo fula kotangolo ibe be sambala luanya tilngola tumala minne botanun equatorial jine e tolbe contandren ko ibe bulalalde bari e me bulade sainteng e fananni luwale be kelo kela banko nyin kan tumala minna e koy to mandiya kodol to mulketa atenyim banko nyen dum fan kanjang sojarol la kumala memo captain Malik Sanyanti yaate dum fana nyen kanyen kolalde ako nyen kobe damin abe ministry bundala bul mulbe marane tingola kol jibela banko nyen dum fankan wo kambala ko sojarolo wolte kuma fono la nyen ko nyen dum fankono ka itande kibar kayto bala nyamin birimbaro mbari ngol se tendenga jiberke atenyin kibaro do fanana membe dending kiti bungoy ko i balanta pour ka belo di sungo dola banko nyen do fankam bakari mankajang yew kibaro nyen sodale voice newspaper kela hanibi mayalan ko sen abu sambo ya safe voice newspaper ebe tandro kela fana ya tande ko de kani fi magistrate court e ko balanta ka belo sika ka di ken ngo dola me alon ko ya lonto menne ka fole ko Mamadou Job Mamadou Job ko ate mo molti fana me alon ko atta fawta ka futa wandi bungo kono wala firi fen dula firi dula fananto da minta alon ko ay tinyaro ke ka dunje ka sunyaro fananke bari ya tande ka brintu mo minna fang a findita magistrate court nyaati le wona kani fi magistrate court e ko amanna na sonni tumi ko la me alon ko fam yole la kam fananade ay ko a findita men fana nyaato drong e ka fole fana magistrate a tamara fanan akoy atandi ko ketanun kunu tala ko wala kunun arami sole fananti dem awo nyawnya e ko tumo men na fan kuma kawon wala a kidio be tenten kan non jede e na tana tandi fana ko de nyin kidio bawate man na song ya denne folo fo January karo atil muang anin nano fana na tumo men ne ba tandilam a police prosecutor men be diam kan je ka fa saji umuye ko a sajin o toure fanande a tandi fana ko de nyin kidio wala nyin tamandiro ako abe dennim fan ko fana na fanala de wonata na sabu fana daniro kenum fam ko nyi mosike moti mo yalon ko fan hanibi a sitari mutoto fanande de bawo tandi sedo me alon ko afintita nun ka sede andiro go dulato ko keta moleti me alon ko fana terre fana moti ade ko nyo tentenda fana sede andiro fana na fanala ako asika kuti me alon ko ate fonsa tinade ako te kol senandila wala be kola kol sotola nyaata rabe senandiro ke kala kol fana la dem aw nyawnya ebe kuma kawon lankene mala tumo men na ka tandi jimi Modou Jom a barata kol men nanu fanande e na tana fanan ka tandi ko do sera kunda sate o fanan ko don a 2021 saw fanan na bawe man karo safe e ko aketa moti me alon ko nyi Modou Jom a tafawta ka dum mo fanan na biti ko kono me alon ko fanan to mu Modou Jom la nyin kumi tol mu to mal letide a ko adunta wala dulato ka sunyaro fanan ke fengol la me alon ko wala wafir feon ne fanal moti bawo feon siata adu nin ko mba be folale bawo wato soto kibaro fanal kibar jamal fanal bije awo kamala tafawta ka fewol mul sunya men keta nyim firi fewon fanandi ni a hayma dala so fanan na fanala e ko abita fa dala sikodo wili a wala dala sikodo million fulala wili keme saba wili muang anin saba fananna a dala sikeme fula fanan tu momen na fanay ba senandila ko nyine keta bargasol wara ma sandi solti mu yalon ko ayo sunya wabiti ko fanan kono ba ni a hayma dala so fanan na fanala dong nyine keta nanga moti mu yalon ko fam abe kanya na wala iko ala bel balia fana silata men na don ko ni a bella kantana ke moti mu yalan ko abe bori la bawo fan ko men ba konna anin ko mo siata bakela tu momen na ebe bankerol fanal kela ko akidio ya denne fana fo January karo atel mo wanni nano damin to yalan ko kani fi magistrate court be tenten na ka jibe ko ate fana na ko la de wolen toñade mbaɗigol sayimɓe min kela dron wole mum mbina talanin bantala banko kibarol bakari mankadiang bantala bankol ko ñaadi wolen toñade don bi mba datila damin to Al Jazeera la kibar kaytol bala hanibi mba datila Sweden bankole fanan kam bawa ya tandi ko de Sweden la MP do nyinkumu musu ndingo membe siri la député bu ngona fanande ya tandi ko de nyin temmen na kabri tamandro fanan ka tele wa nata ke moti me alon ko fanga nyin kuran keso sodorde amen kere covid-19 ti tumo min na fana ba tandila aya tandi musundi on kabrin tumo min na fam ay te fanan ina tana ka test ko aketa moti me alon ko ina tajaje ko ay positive le soto membe den covid-19 fanan na karola ko musundi on fon ala diamulay men tande Al Jazeera la kibata la lede musundi on me alon ko ya tolo men ne ka fole ko Magdalena e ko ate mo molti fam me alon ko vasio be sanji talulu anin nani fanan ko mo molti fanan me alon ko ay nyaton ko yake fanan upload wala pati jamal le fanan le ko na ko ya tandi nyami fanan Sweden e ko ate mo moti me alon ko fan kabrin tumo men na la natana ake
ko natana sabu ma fanan keta dula dol fanal to de aya tandi passenger dol fanal mo yalan ko fan wolbe bola banku keme banku talulu woni saba fanan na ko keta molti mo yalan ko yoy banne ko ete transit ala honkon na airport o fananto kabrin tumo min nanyu kuma kan fanal be futata atumo min Al Jazeera fanan ba tandi kandem nimbo to nyin tembe na fanan be dunnale damin to drong wolen America banko fananti de America ya tandi fanan ko de nyin tembe na mo Jamal fintita damin to alon ko fan e funtita banko fana wala sate baw do to America damin jamaka men kumandi California fanan na ay ko nyin moli funtita kela balamba ata ka tandi wati sudun na kabrin tumo min na kiti telal mil be America banko kan ye kiti o te membe den ni police kewdo fanan na dem ko police o keta moti mi alon ko fan ay faro ke mola mi alon ko fam amo fingole na moti ada bo fala tumo min ko nyi mofi o molti mo yalan ko aman kidi nim fe o fen ni zodo mo yalan ko fan abe mo tala fanan ka mantoram adi atan nyi police o munu molti mo yalan ko tambo aman tari juuti fanan tumo min ne ba tandilam aya tandi nyi mo me yalan ko fan yole fating eko kanun tewla nala dimbal be awol natana ka chansu nyo kam yalan ko fang wole ketanun kunu arami so fananti adu be kanindro ke kan ko la tala me yalan ko wole badingolti anin dol kanun tew ko be kanindro ke kan ko kitio wala tilingon ni sartol so wala so la nyantota ka di ala tumo min ne ba tandi kam fananade abaro nyaawnya wala loya me yalan ko fang wole fanal lota fe e ka fo moye ko loya Benjamin Akrom e ko ate fanam mo molti me yalan ko atele lota nyim fanana dimbal fanal fe ka jeno ni momi alan ko police ol yole fanam fating ko allo nyanto kelo nyamin tu momi na kitol be tenten kala kola ado abe lankere maro kala ko police ol muli alan ko wolle dabula tanu nyin kol kono a do ya tolo menna do ka fole ko Georgia anin do ya tolo walla ya tolo menna e ka fole ko tayolo ay ko nyi bar kititela walla nyin jojo me alan ko telebe lorin tala la dimbal fanal fe ay mentandi drong akay jiko tandi la fanan ko de abe tamandro walla simfadal tamandilal de nim faro fanan na ko fanan ada tentenda fana atandi fana ko de ako tiluni tonya ako fosi findi mola kola me alan ko yole fatem fanande ada tentenda fana bala ko kum fala walla Al Jazeera ba tandi la tumo minna e ko telephone keda moti me alan ko sabuta ni mo Jamal fawn na fintola de daminti alon koy bebe la balamba fanan takande ka tandi je nyin temmenna nimbo tawto ani bin sidale India banko fanan kan India nyin temmenna ya tandi fanan ko de mo nani fanan fata de adu mo jama fanan nyin temmenna wol bebe loptano to le kabrin tumo min na terrain do a wonata na ka boy o dula fanan to dem a wo nyaawnya e bet kuma gawon senande tumo min la minister men fanan yalon ko atele marta terrain fanan la kolla wala la diamula abe diamula tumo min na tandi ko de mo tannani lulu ko be baramata nyin ko fanan kono de meyalan ko wala ketanu kunu arami so fanan de kabrin tumo minna nyin teron fanan tata boyta tumo minna a jen meyalan ko a tele minister men marta nyin silol fanal Kenya la diamula fanan tidem awo nyawnya tandi molmul yalan ko fana wolle simfa dal fanal ta ka jeno molmul mantorata en kol kono e be bondino la nyami nyindula fanan to de akole kuma ka men fanan tandi walla wole tando ke walla video to yaje molmul yalan ko fa na dalo je ndula to ko modoli kol sabanan ne fan kol bondinu anewol kono to momen na fana ba senandila e tententa o nyawnya e ko nyin teron boto sate ba dol to e ka damin to kumande guhati fananna e ko abita kan num fanan sate bale do fanan to de damin to alon ko ni accident nata na ke silokan e ka dula men fanan commande wala district ko men commande adi jala pari gule fananna adu momina India la mol wala India la mol muli alon ko wolle ba marani terrain silo fanan Kenya la be diamula atu momen fanan bari nyin tembeng ila man sakunda e ko kuma ka fana bondile de ko mo me ala wala ila man sakunda be kuma ka bondila me ala ko aboda police nyaton ko fana bulde me ala ka fate ne duta tandi fana ko de nyin tembenna ko simfa dal wala mol mele ala ko baramata e be jata kende bunda fana to adu be tamandro ke kanjele de a senior officer me ala ko ate fana ka tamandiro ke nyila railway fana na me ala ko wolen terrain silo ta ka do ko ke jele fana de a nyin tandi ko kiskis rol be tamala le fande ka jibe mne sabu dañi accident fana nade adibe kuma ka bondi la tumo men do ila kuma kallabam ya tandire fana mol mili alan ko fang ila dimbal man torata nyin jiddulato adu ila dimbal min jodo ataje ko man sa kunda be jus nyabiran dile fana nalde me alan ko fanga ngalel ka fay compensation fana a tumo men Al Jazeera be bankero kelam kibar labawon fana la fana la bimbe damin to jibe lale dunia la fana na nyin temben ay ko California ila governor do me ko fang
aya lon to minna e ka fole ko newsom e ko ate newsom e ko balanta fanka ko silota ka wala ka bulola me alon ko fang ka brintu mo mina kiti telal fanal sita mun keta palestine dola ila refugee me alon ko tata fanka refugee america le purasi sabati no jamin e ko aya ate tumi ko ate keta motivang me alon ko dabulata US men keta america la presidential candidate o dodi candidate o me alon ko lafta ka nyini ndro kenum fam president yala america banko fang kang me alon ko ka fayne fa robad e ko ketanu 1968 fanan tumo men ne batandiram e ko ala en kankularo nata wati sutuna don amun keta new sam fananti me ala governor le mate fananti california banko fanan kan ay tandiro kenyin kuma kawna num fang wara mi satambila fanan kabrin tumo men ne ko kiti telal e sita tumo men ne be chansu diro ke kam ke new me ala ko ka fayne ko sirahan a ko be bloqué no la wala nyamin fanam e ko ni wati sutuna don wala nata na finta fanay kuma kawn bondi ka tandi ko balanta wala bulola bawo e man toro le kenun kam fang et le presidential candidate do fanan bar kuma kawon be fintila tumo men ay ko ate abe simfadal tamandi kande don e ko ni wala la simfadal abe men tamandi kan e ko politiko le ba ko kono fanan abara ate fanan nyin tandide ako nyine be kala sinya tang ani lulu nyawndi tumo men na fa abe balal na nyin kendi ngo fanan na bulola kendi ngo wala kitite lal fanam wol be la kuma ko bonde tumo men ya tandi ko de kendi ngo siyo be sanji ta worowla ani worowla fanan e ko mole wo fanan timo yalan ko a wala o be lafta bulo di la men na don ko ala ke ba nyanto e lafta ko le diala tumo men na ba tandila bala al jazeera ba bankela tumo menna kendi o men keta governor fananti a California ko ate fanan balanta ko manyan kabula bawo ay tajirinte ata ka mofa me alon ko fana o makama walla mo bale fanan moti America banko fanan kam am badingol dunia la fanala Al Jazeera e bankero ke nyille na nyin tembonna tumala min nambo da bantala banko la kibaro to bakari manka jamba tentula sañ ambe min kelembe simfanya tala ka dungali ate min keda bala bonyoto ala fanala mba datila dame wolem kibarti ngami bondi point la kibar kayto nyimbala mi ya safe wolem arafang MS kamarati ya itendi fang ate ni da GFF min keda Gambia Football Federation kundani na ila nyaton ko min keda ila president oti Lamin Kababajo anyine fango itandi kala kontanda itandi tumala min na de a itandi ko Gambia la Scorpions ninkumu Gambia la timo ila performance ninkumu kata dan fu nyinya mi yalon ke wala ke Cameroon banko nyin kan ako mum fenati mi yalon ko de message nin kuma ya kuma kan sanengol ki ata dinkiral bela ka itandi ko de santentin Gambia banko la kata dan fu kundale nin kuma nyatata ko wala be soto la jele de Lamin Kababajo atente da ka nyin tande ako nyimu kulati mi yalon ko fande nin kuma i meta nyin nala ako fanande ila dungo afkon kono nyin sangola ay hamenna ko wala soto andum fana kula soto mi yalon ko e kamin ngaba ako abela hamenna ko min kada objective nin kuma wala ka futa afkon ti ako mum felati mi yalon ko accomplice tal nin kumu ye wasotole bar hani kabi ila ngaba ko mummenti wolam ka nyata soto ata nyin afkon kono mum fenati mi yalan ko hani kabi de ma ngaba folo de baradun akay jikoni lanno sotole de ko Gambia banko be futala wo dinkira nyin tole ata min kada Lamin Kababajo ti ay nyin kuma kon banke etuma min na fa anin kibaru talale be nyin ka den jabi soto ka ata Cameroon banko jin kan akay jiko soto nin kumu ay kontanda fanan soto ka bonan ni Scorpion na ay nyin fa ngoy tandi akon yaaju be Gambia la football kunda saintende de nyi nyata ta ko keta atalla tembo ma tumala minna be nyaton ko yake kan ako nyin kono bara nyi manke kontani dati atafa kundingo kamma Kababaji ay tandi ako nyimu kontano wolti mi yalan ko da Gambia dingol bema wo sabu kama fang atende da kanyita ne ako GFF atamin kada Gambia la timo de santentende ye collaboration so din kumu ye kafu nyomol so tole mi yalan ko ni so do ko keno abel kono FIFA CAF ani Gambia la mansakunda ako nyin bemi molti mi yalan ko santentende ni Gambia timo ye blodu nyokono le pour ka ji ko Gambia fanan be nyatota so dame ndi arata kada dan fonyin na fanala Kababajo anyi tande ako this is not a surprise ni manke itolie a tere makuti de tumala mina Scorpions ol fango nata ka ate muruteni ali pakata dan funyani kilina ari hani fen ako mu fenati mi yalan ko meta pare akamal bar hani kabir ay jiko so do kabir tumala mina fan ala kuma kan kumfa ka itande de ko nyin min kada Scorpion hani sante ay jiko so do ko Mali banko be ol fana butela tumala mina be yay tande ko ate January karotili tang ani worowla dimanche wala Gambia banko ni Mali nyanta ka kafu nyomal de pour ka je be kata dan fo nyin kala nyamen prudu ate jiko so do ko be winna hani kabi ate min kada kata dan fo nyin na fanyalam be tante nanin Scorpion wala tumala mina Lamin Dabo yin kibaro safe kabuna ni point la kibar kayto bala ayete ni da ako Scorpions Gambia national team o santentinde nyabeloring ate victory dole kan tumala mina hani kabi dimanche wala ini Mali nyanta ka ben ka clash shoto
nyim fango itande ko saintentinde itol min kada scorpion ti yamurtena ni palu nakata da funya killing anin feng ala kuma kangol kumfa min kada kibaroti a londi dim fannala tumala min itande ko mali anin mi yalan ko wollem gambia banko ni nada points la fannala mari points saba gambia banko points saba andu be points sabo so ni dubala min ila group f ila group f la force fixtures mi yalan ko fande ya wala so do sa flanja min kada second fixtures ti wekela dimanche lu ngol la mi yalan ko gambia banko ni mali nyanta ka janjum basoto mi yalan ko lebe den kata dam fo nyen Kenya la me duwala scorpion fo dum ala se so sembola ning bala jata kendi ala fo do se tenten ka victory nati ate Gambia banko nyen kam berim boda Gambia mbadi ngol be simfanya ta la ka futa Tunisia to wala min nanal hakilo ba kan Tunisia i play tanunda ini Mali a ko mantuno a tinna fang itol min kada Tunisia ila football federation ila ni ko ya itandi a tinna fande saferoke a dinkira do min kada kafti confederation of African football ka itandi la ko itol Tunisian kol a iniyo ku yata ba kada tumola min nakata dam fo be kekan a tina mi yalan ko walam referee ay toro mutaka fe ni wati la mi yalan ko de duta atata minute tanin saba atuta wala pour kata dam fo nyim fa se kumpa tumala min na aytani ko nyim yalan ko walam Zambian referee ay toro fe ni wati la mi yalan ko de amanke wati nyim mata amanke wati lorinta amanke wati sotorinti atina fang ala montoro jube anata kaji ko yara fandu ata referee nyim kala Jessica Casti ay toro fe tumala min na kata dam fo tata minute tan say ani lulu atuta minute lulu na haklo ba kay ata min kala kata dam fo te akake 90 minutes la nin ko minute kononto wo sabu kama fa anata kala bala bonyoto ala bala jato la kandi ya bal ya itane ko dum ay fendolo soto fami yalla ko lem sunstroke ti atina fan kata dan fo nyi nata lo adi awato nyi nan wo sabu kama fa nyi min kada Tunisian football federation ti yela ni ko ya itandi atina fa saferoke min kada kafti kainal ni ko ya itani bara mi yalla ko lem media officer nin ko mu diam la kibaro la fanna la Tunisian football federation ti kuma min na kibar talala nyin ka ako atata kuma la no kuma mi yalla ka be siala be jam fola katu Tunisian football federation saferoke kaflale san abe tulan kafle bulu pour simfa nyamintala baro ko no fande ate min kada Ethiopia ila media kibaroti fana yenyi tanele kodum ate min kada referee nyinti min kada Zambian referee nyi tumala min nanyin ala sasa nyim fam mutaka len kene me dinkra nyinto atata jata kendi ala bundani to wo 90 min ku minute mu wan ko manto nata fan nyato aka kata da fo nyim mutaka murum filo ko no kaje ko Tunisia ini malube murun la nyame ila montoro wato min tutay salla ba baro yayi tande ko Tunisia de woldum balantale ka murum filo do tumala min yaytande ko itol ila kata dan fula benun kuwole fangola wotay moda bare Mali wol nata ka murum ate kada dan fu filo nyin kono atinna fa Mali nata ka wino nyin fangota ka tambening Tunisia la wo sabu kama yatande ko Mali itol ni Gambia be pilela atani dimanche nala ate montoro wato talan killing Banjul min kada 1 pm ti inshallah dimanche January karotili tang ani woro mbe duwala scorpion fo ala seso nyato tala taringa kibaro bondi dan wolen point la kibar kayto wala ila fanna mimbe dennim bala bonyoto Kenya la wolen toñade mbani ngol ngani sudale banko kibarol to kiti bodo kibarol bandal banko kibarol ani bala bonyoto kibarol ngal tendu kala jay alla lamol ko nyumala